الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وصالح مفرعهم أن الله غشاهم برحمة مغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انطق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انطق بنا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انطق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل انطق يا لطيفا لم يزل انطق بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل انطق بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انطق المسلمين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا 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 الله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا وآله وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة إلى رئيس سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعد وصله وفرعه وجميع السادة الآل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا الصاحب الراتب قلب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله ورسول صليب وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومأمول والصلاة الشأن الظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جانبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولا لعدنا ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونواله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد. نستودعك دياننا وأبداننا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين ومعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ala man dawa bihi shaykhuna wa ala man dawa salafuna salih lahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومه من في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa sayangnya beliau terhadap umatnya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan akan namanya Ar-Rahman ini kepada beliau. Itu sambungan daripada pembacaan kitab Asmaul Husna. Itu mengenal nama Allah yang itu yang kedua Ar-Rahman. Jadi saking mulianya ngaran Allah nang ngaran Ar-Rahman ini, sidin kada pernah memberikan ngaran itu kepada siapapun, bahkan kepada Nabi Muhammad sekalipun kada dijulungi sidin ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat sidin tu sayang banget lawan umat. Itu Nabi kita itu luar biasa sayangnya lawan umat ini. Bahkan di dalam riwayat itu dikisahkan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat sidin itu melebihi sayang sidin kepada awak sidin seorang. Nang dipikirkan sidin tu umat ya umat saja, mulai hidup sampai ke mati nang dipikirkan sidin umat saja. Itu Rasulullah. Dan sayangnya kayak itu tuh Allah Ta'ala lebih lagi. Ya para Rasulullah sayangnya lawan kita, ya kan? Ketika sidin lagi hidup itu nang dipikirkan sidin umat saja. Hendak mati pun nang tak ucap di muntung sidin ummati 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 katanya. Di padang mahsyar atau di hari pembangkitan nang pamulaan dicari sidin, aina ummati ya Jibril, mana umatku, kan umat pulang nang dicari sidin. Padahal kan di dalam riwayat itu nang pertama dibangkit oleh Allah setelah hari kiamat itu nang pamulaan dibangkit ialah Nabi kita. Kada ada makhluk Allah selain pada Nabi, artinya nang manusia nih ada Nabi kita. Jadi nang tak ucap di muntung sidin nang pamulaan itu di mana umatku tidak ada. Kada ada sidin mencari mana keluargaku, kada ada. Sayangnya Rasulullah. Makanya Nabi kita digelar sebagai orang rohama bainahum, mempunyai sifat rohama bainahum, penyayang orangnya, sayang banget, ya kan? Luar biasa sayangnya Nabi itu kepada umat ini. Dan kita diakui sidin umat bertahan, ya lah.
Hakon aja Sidin nantinya kan di dalam riwayat itu berdoa kepada Allah, ujar Sidin, ya Allah, maraha ulun berbahasanya menjadi tebusan sebagai umat ulun. Artinya maraha ulun kelaparan, maraha ulun menyandang lapar, menyandang miskin, asal umat ulun kadada nang kaya ulun. Itu Nabi. Makanya Nabi kan di kisah kedua di riwayat itu ada nang 3 hari kadesik makanan, ya kan? Ada nang samingguan kadesik makanan sedena. Bahkan Sidin saking miskinnya, saking kada harta, itu makanannya ngalih Sidin. Akon menyandang. Asal ujar Sidin umat ulun kada ada nang kaya ulun gini, nyaman barataan. Kan sayang Rasulullah. Bahkan yang disayangi Sidin kada hanya umat aja, semua makhluk Allah disayangi Sidin, sampai ke binatang. Ada lanang kisah kijang nang berenakan. Masalah dengar kisahnya, kan ada orang berburu, kalau gitu sini begarit, kan begarit ya kan, begarit. Jadi dapat buruan dari kijang, diikat kijang tadi dibawa ke kota Madinah. Lewat Rasulullah berucap kijang tadi. Rasulullah ngaran Nabi dibukakan hijab oleh Allah, diberi Allah mukjizat oleh Allah, kawa bepandir lawan binatang. Jadi kata Nabi Sulaiman aja nangkap bisa. Nabi kita tak kumpul barataan mukjizat daripada semua para nabi. Tak kumpul. Mukjizat Nabi Sulaiman kawa bepandir lawan binatang, lawan jin, ya, lawan benda-benda mati, kawa Nabi Sulaiman bepandir. Nabi kita pun kawa juga. Jadi waktu itu kijang memiau Rasulullah. Ya Rasulullah, tulungi ulun. Ujar kijang deh, tolong deh. Ujar Nabi bebarak, hendak nolong apa? Nak minta tolong apa? Tolong lapas ulun. Ujar kijang tadi, hendak apa dilapas? Ikam sudah dapat orang, hak orang sudah. Ulun ada bisi anak, wahai Rasulullah, anak ulun halus masih halus. Dan berhajat lawan ulun menyusul. Lapas ulun sehari barang ulun menyusuinya sebelum ulun disumbali. Ini kijang boleh dimakan. Jadi jangan hadang dulu. Cari panunya nih apa ngarannya, dicari nang ampunnya nang begarit nang dapat deh. Buru tadi takut deh. Eja Nabi lapas kijang ini, ya, lapas. Ujar nang tukang buru tadi, dah hakon malapas dia rezeki. Ya, hendak makan kijang dia nak. Lalu eja Nabi dipandiri Nabi, amun ikam dina dibeli orang diupah hakon dilapas orang berjanji hakon lah aja sini. Artinya berjanji kan sehari aja bulik, matodo menyusui bulik hakon lah. Berjanji tadi bila kada menepati lawan janji kijang tadi disiksa oleh Allah. Itu balasannya. Cari tukang tadi hanlang lah. Aja tukang kadang memburu kijang tadi kada hakon melapas. Anak juga didapat, anak dijual kijang tadi. Jadi ujar Rasulullah lapas karena ulun nang jaminannya atau aku nang menjaminnya. Aku ni Muhammad ya. Rasulullah Ta'ala aku nang menjamin. Bujurlah pian wani menjamin. Ujar anu tadi, ujar nang tukang buru tadi, yakin aja sih aku nang menjaminnya. Melihat Rasulullah nang menjamin, dilapas kijang tadi, dilapas boleh buka kijang tadi sampai ke atas sarangnya menyusui lawan nang anak. Maka perjanjian kada boleh sampai tenggelam matahari. Sebelum matahari tenggelam berbrik sudah. Ya kan?
Babulik jadi nang pas dilepas tadi nang berburu itu kalau kasahai hari kita tuh sudah minum menguning kan parak sudah parak sudah kayak ini dustainya bener yang ini bahasa kita tuh ya dustainya ini Rasulullah kata ayo Nabi tanang kada lawas datang kijang tadi datang kijang tadi memenuhi janjinya. Nah itu Nabi datang ini datang imbah datang kijang tadi ya imbah datang lalu sudah ikam susui sudah ya Rasulullah dan ulun sudah mengucapkan perpisahan kepada anak ulun. Wah Nabi ayoha utabusi ikam Nabi dia tabusi sidin dengan kasih sayang sidin binatang tabusi sidin maka harganya malah tuai malah tuai dan kesempatan mengacak kagulu aja orang ya kayak itu biasanya bila nak ambil kesempatan ini mengacak kagulu ya kalau kopi hinak ngacak kagulu tak tabusi Rasulullah selarang-larangnya tabusi sidin minta tolong kepada sahabat aku aja iba tabusi sidin lampas sidin kijang tadi ini kasih sayangnya ya binatang aja sayangi sidin apalagi makhluk manusia nih maksudnya banyak kisah kasih sayang Rasulullah tuh orang kafir sayangi sidin orang Yahudi orang picak gawian menghubungi Nabi ya menyembati Nabi tapi Nabi apa dengan kasih sayangnya nah suapi sidin usuti sidin bersih sidin wafat Rasulullah berganti lawan sahabat ujar nang Yahudi tadi ini lain nang harajin menyuapi aku lain ini orangnya lain ini ya kenapa lain kasar lain tapi ikuti tangan nah ya kalau tangan Rasulullah menyuapi dipegang dengan sidin ya Allah halus pada kapas dan kita kau bingkot dengan sidin mudah-mudahan ya karena khud biyadi itu mudah-mudahan ya karena halus pada kapas ini kada kasar siap ikam ujar nang Yahudi tetah jadi ujar sahabat tahulah pian orang nang menyuapi pian nintuh nang harajan maharagu pian saben hari memberi makan di pian membersihi pian ya kan itu iya nang pian sambandi pian yang berarti orang nang luar biasa macam-macam Rasulullah ketika menyuapi disambandi kada pernah nang dendam kada pernah saking kasih sayangnya tuh sidin ya lah ada pernah sidin tetap tenang sidin menyuapi wah amun kita namanya mbak ini orang pulang ya lah kita jangan orang biar paninian menyambati seorang paninian cok tukarakan bubur ya kita tukarakan makam cari bubur kunyuk-kunyuk cari bubur ya atau kalau liar cari bubur cakap sepeda motor walau masih beda tunjak ke pulang biasa sampai ke tukang bubur bandri ke pulang anak habis bulik ke rumah ya Allah dimamai oleh paninian kamana ikam balalah gelegitan enggak ada maka paniniannya pulang kata kau apa kata juga minta suapi ke pulang arahatan disuapi ke karunong aja kita kayak apa ya orang ada siapa mau Rasulullah kata tetap dengan sabarnya dengan kasih sayangnya menyuapi suapi sidin ya kan ini jadi ujar sahabat orang yang menyuapi pian melayani pian selama ini orangnya sudah wafat iya nabian sambatin itu umat takajut Yahudi dikasih sayang sidin banyak yang mendigesa-gesakan tuh ya dan di maulid pelengkap benar kasih sayang Nabi itu ya apa lawan orang miskin sidin berdahulu pada orang nang kada miskin berdahulu sidin layani sidin
idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan muajjala wa huwal abu syafi'ur rahimu armalah. Ya, apabila orang ini mengundang sidin, apalagi orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah, sidin memperkenankan pada Allah. Wa huwa abu syafi'ur rahimu armalah, dan sidin ini kasih sayang kepada orang lain. Sayangi sidin paling kekanak-kanak Nabi mau kayak itu aja tah. Ya, kasih sayangnya luar biasa. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala lebih lagi sayang pada kita. Pada itu tah lawan kita. Buktinya lihat ya. Kasih sayang Allah kepada kita walaupun kita mengerjakan maksiat, walaupun kita meninggalkan sidin berjauh sidin meparah, walaupun kita menggawe hal-hal nang sidin kada katuju, tetap sayangnya sidin. Buktinya apa nang kita kehendaki kabul terus. Ya kan? Kabul terus. Imbah bapak bangun uring, buka mata atau buka hati, berkretek di hati, ya Allah ulun hendak mandi akan sidin. Bergerakna hendak ke kamar mandi, dia kita ke kamar mandi. Hendak ke WC kawa. Hendak makan ulah lajali sidin bermasak lajali sidin. Hendak ini, hendak itu kabul terus. Hendak berdiri kabul, hendak duduk kabul, hendak ini kabul terus. Nah, itu berataan berkat rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Lebih ya, mun pandang kasih tu pian umat kita ni ya Allah, ya banyak lalainya. Nah, makanya saking hebatnya kasih sayang Allah lebih tinggi pada yang lain, sampai beliau tidak pernah memberikan namanya Ar-Rahman ini kepada Rasulullah. Pada pernah seorang ibu betapa sangat sayang terhadap anaknya, juga Allah tidak memberikan namanya Ar-Rahman ini kepada si ibu itu. Mama ni kan lawan anak kayak sayangnya. Hakun kada makan kuitan asal anak makan. Iyalah, tak kadang kan datang di hutan memilupah. Ada nang apa ngarannya nang anak memilupah ini kan memberi makanan kadang lah luar memberi untok. Yalah, untok 2 biji. Hakun aja tuh di sana buat ke kantong dulu besan nang di rumah aja. Saking kayak tuh, wah ini kada lagi sok. Sampai lah aja lah ni. Apa aja, bakalah tanah hakun aja sayangnya. Allah lebih lagi minta. Kalau kita tahu betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita melebihi dari kasih sayang siapapun dari makhluknya, semestinya yang demikian itu menambah kecintaan kita dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, aturannya ialah aturannya terjadi. Cuma kenapa jadi kada? Karena kita kada merasa. Nah itu bang, kenapa jadi kada merasa? Karena kita tadinding lawan ampun kita. Itu nang jadi kada mau merasa. Coba mun kita tuh rasa akan kebaikan Allah, ya kebaikannya nang dirasakan, insya Allah kawat tuh merasakan, melihat tuh kawat tuh, membayangkan tuh kawat. Tapi karena kita ni pengalannya tarancak terpandang di lisan orang, lalu kada merasa. Tu ngarannya takwid ngarannya apa dalam ilmu tasawuf itu ada ujubnya. Ni penyakit hati ni kada tahu berarti. Iya nang seakan-akan berataan gawian itu kita nang ampun gawi. Padahal lain. Ya kan? Padahal lain. Cuma ngaran kita merasa dintu lalu wae. Kebaikan Allah Ta'ala ini kada terlihat. Kada terlihat tak? Nah makanya kita belajar. Mudahan kawak ya lah. Artinya ulun belajar dua, bukan pian belajar dua. Doakan ulun doakan pian. Dan kita kawak berataan. Kita rasakan nikmat aja nang ada nih. Jangan merasakan kada nikmat.
Amun manang dirasakan tu bala, katia bala iya nang saben hari itu napa? Menangis ya itu nangis terus, sedih terus. Kenapa? Nang dirasakan ni bala, katia bala. Iya, nang seakan-akan aku pangda penyakitnya dalam dunia nih. Ya, bah ikam sakat tahu kisah aku ni nah sakitnya hidupku ni ya Allah betul gin ku kisahkan menangis Allah betul dikisahkan menangis buat ke lembakul bawa ke pasar jadi duit ya Allah nah pada oh ya saya berurung mau betul menangis kadang lo kisah lo jawan urang di pasar Sabtu di urang mah iya kan jadi kisah kanan batu tadi kisah menangis batu waduh segujur ayo Allah saya kong seorang 2000 saya kong seorang man berduit ya ini kado udah gesok sakit ketia sakit iya kan sedikit kisah kado berduit sedikit kisah sakit ya Allah adanya maunya almarhum guru sekumpul bari ya jadian kayak apa aja keadaan kita jalan hendak pakai kisah aja sih dan keluar jangan berduitkah kadakah jangan sampai tahu orang dihiga iya sudah ya kan ini kada jadian juga apalagi nang di dapur kita jangan dikisahkan nang di dapur dikisahkan acan habis asam habis beli kade juga orang ya lah usah dikisahkan itu berani aja sandang aja bahkan ada kawan bro menyandang kenapa karena jadi penyakit di dalam hati pulang badulun Allah sama asal lain guru aja badulun Allah kenapa lainnya duduk nah pada di majelis ya lah duduk satu mat di pasahapan kada sebelah lewasah iya mun melewat sama tengah harian abut kan apa abut kena di rumah satu tomat aja nah duduk setengah jam nggak pasahapan dah emang sembahyang lalu sembahyang subuh kah habis apa terserah hai waya apakah malam kah duduk satu tomat nah apa garang duduk tuh tafakur dapat nang dipikirkan nikmat bila ada nih unek-unek kayak orang tuh unik-unik apa apakah yang menginjal di hati ini keluarkan oleh Allah Ta'ala beadu ya sejadi-jadinya ada bapak orang bukan wali Allah Ta'ala itu ya tetap semun wali Allah Ta'ala itu biar kada lagi di pasahapan nah turun pada rumah tengah malam pulang ke kuburan duduk di kubur nah wanilah ya tengah malam duduk di kuburan lah asa kadewen nih sakualeh di kuburan aja di rumah aja gina duduk satu mana mempadar Allah Ta'ala di kamar na ya Allah ulun ya Allah sakit hidup nah tolongi ulun nah barang nggak bisa kita aja Allah ngerti aja lah ada suara jangan buka ya Allah aja ulun nah sakit padar hidup nah begaran aja sidin sakit ya kamu mau buka merampas kata nah artinya tuh badulun Allah Ta'ala minta lawan sidin ya sidin nang ampun nikmat sidin nang ampun ulah barataan ya minta lawan sidin barataan ya ud'uni astajib lakum mintalah oleh engkau kepadaku niscaya ku kabulakan apalagi tengah malam bagus benar tuh ya kata kawan tengah malam para habis malam barang ada kawan para habis malam sembahyang subuh barang ya sembahyang subuh tuh tuntong sembahyang subuh duduk lu stumat nah kada beli lewasah ya menang orang nah anak berdagang subuh berusaha subuh duduk satu mat aja 5 menit tuntong salah duduk nah sambil berzikir ya berzikir sebanyak banyak 10 kan ya amudah ya kan artinya 10 tuh sholawat 10 zikir 10 berdoa lagi nah minta lawan Allah doanya biarnya kada hafal bahasa Arab bahasa kita nah sambil angkat tangan ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Arhamar Rahimin ulun tahu pian tu Tuhan ulun pian sempurna pian maha pengasih penyayang tolongi ulun ya Allah
tulungi ulun lah. Ulun banyak benar bisi masalah. Ulun ya Allah hendak ini, hendak ini, hendak ini, hendak ini, hendak ini, hendak ini sampai dia berataan. Ini ada apa-apa. Malah Allah Ta'ala katujuh bila kita. Maka itu kadang sambil-sambil ada bagagayaan lawan Allah. Ulun tahu pian tu ya Allah mandangar, pian melihat lawan ulun mun tahu tu kabulakan ya Allah. Andang kitu tu. Makanya Tuhan wali Allah Ta'ala itu di tengah malam mereka bepandir. Terkadang duduk bepandir sorangan. Ya kan? Di dalam hadis itu apabila sudah sepertiga malam Allah turun ke langit pertama. Maksud turun di situ kada Allah kan kujuk-kujuk kada. Maksudnya itu apa? Rahmat Allah turun, kasih sayang sidin turun ke langit yang pertama. Lalu sidin berucap dengan suara lain, suara tangan bang lah, jadinya kayak ini bang suaranya kada. Cuma bagi para wali Allah Ta'ala mendengar suaranya. Wajar Nabi diantaranya man istaghfara, siapa nang hendak diampuni gua ampuni, siapa nang hendak minta hajat ini ku kabulakan, siapa ada masalah lalu inya minta ini ku kabulakan. Ya itu siapa hendak surga ku kabulakan, siapa hendak terhindar dari neraka ku kabulakan, siapa hendak rezeki melimpah ku kabulakan. Kurang lebih kayak tetah. Lalu jar nang mendengar nih bukan wali tah ucap ana wajah adanya ulun ya orang di kita mendengar nih apa sa ulun ya kada paham kada ngerti. Jadi kita nih nang kada mendengar, cuma yakin Allah mendengar, Allah melihat, Allah Maha tahu, dan sidin kasih sayang sidin meliputi segalanya. Nah minta. Ada kau tengah malam habis sembahyang subuh panjang nih doa tu kada apa-apa. Bahasa kita aja, menak bahasa Arab terpuntal. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka. Mengapa nang luka aja orang? Inanas kada nang sambungannya inanas saja lah adik. Kada ingat. Cukuplah ya Allah kabulakan hajat ulun ya Allah. Ulun banyak bisi dosa, ulun banyak bisi salah, ulun banyak bisi kekhilafan ya Allah. Ampuni dosa ulun, ampuni dosa mama abah ulun, ampuni dosa keluarga ulun, jiran tetangga ulun barataan ya Allah. Mudahkanlah segala urusan ulun, limpahkan rezeki lawan ulun ya Allah. Sugihakan ulun ya Allah, dunia sugih, akhirat sugih. Mukawa baca doa nang adanya apa nang doa sembahyang duha tu baca juga ada apa? Iya kan? Doa sembahyang isyraq baca juga. Kada tahu manunya maknanya ingat sedikit kan. Kada hafal kada cuma maknanya benar-benar ingat. Ya Allah, na ulun hari ini nak tulak berusaha. Kabulakan ya Allah lah usaha ulun ini jadikan usaha nang baik. Kan ibaratnya nang kada baik kiakan ya Allah, mun sedikit banyak kiakan ya Allah. Oh, akhirnya tah barangnya minta nang apakah? Ya, minta nang apakah? Dan anggap ketika kita berdoa itu Allah tuh parah. Sejarah orang lah dia sahabat, ya Rasulullah, di mana Allah? Lalu Allah menjawab, "Idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib." Apabila bertakun hambaku wahai Muhammad, qul jawab oleh engkau, fa inni qarib, aku parah kerja. Ya. Apabila ia meminta kepadaku, fastu parakan jadi kada melihat. Nah itu tuh Allah Ta'ala nah itu seakan-akan parah, saking parahnya Allah lawan di kita nih, iya kada kelihatan. Nah rasakan dirasakan aja adanya sidin. Nah lalu minta sepuasnya. Oh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nah kita makanya bila sudah ada kayak itu cinta timbul, kita paham lawan sidin, merasakan lawan sidin, kasih sayang sidin. Jadi pengharapan kita hanya kepada Allah. Ada masalah kada apa-apa, tenang aja. Kenapa? Allah ada aja. Allah ada aja. Bagaimana buktinya tahu Allah ada? Aku ni mulai beberapa hari diberi Allah Ta'ala nikmat, kada pernah Allah melepas aku. Buktinya nih biar rasakan je lah, rasakan lah.
kita nih mulai lagi halus sampai bercungkung genang kayak ini nah. Pernahlah Allah melapas kita. Pernahlah. Suahlah kita artinya tuh dilaparakan Allah seharinya nang lapar dilepas ini lalu suahlah. Ada pernah lah. Alhamdulillah mulai lagi halus sampai wayah ini kada suah kesulitan duit. Ya kalau kada suah lah. Suahlah ben kesulitan duit. Ada suah lah. Nah, mun kesulitan tulangnya teh suah lah daging lah ini. Mulai lagi halus sampai ke tuhaknya dah. Ada suah kesulitan duit. Ada suah. Artinya tanda kita disayangi Sayyidin. Nah seharusnya itu yang kita pikirkan ya Allah, pikirkan. Jadi merasa. Nah bila sudah merasa, jadi harapan tuh ya Allah aja lagi yang sebutin. Pasti Allah Taala ada di mana nina nikmat yang diberi Sayyidin lawan aku ni kada bapa pagatan. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan kita kau merasakan ya lah. Dan setelah kita mengetahui kandungan makna Ar-Rahman ini, berarti kita sudah dapat bagian dari ma'rifat tentang Ar-Rahman. Nah, kau merasakannya sedikit. Ada tuh sedikit timbul rasa kenal kepada Allah. Walaupun hanya secara ilmiah. Artinya sedikit aja tuh kadang nang sepol nang orang wali Allah Ta'ala tuh kada. Cuma ada sedikit bermula pinando sudah. Hanya bila sudah bermula timbul pinando, mun karancakan manjenaki pinando aja kena. Ya kan? Mun kada sing pinanduan kayak apa manjenaki. Ya kan? Kan kita maminandui orang tuh di kampung. Mun sekali dua kali aja maminandui ya kada ingat ngarannya. Tapi bila kita jenaki terus saben hari kadang si anu tuh mana utuh kacipot mana orangnya itu kah itu pernah hapi dahulu pinandui orangnya akhirnya tuh utuh kacipot pinando kawan diparaki kena ikam ya utuh kacipot iya banget jahan atau aluh kacipot kah barangnya ikam nak di mana asal berdiam di sini gawian ikan apa ini ikam non saya berdiam ini esok kena bertamuan pulang barawaan pulang ya lah toh aja kita nggih esok ya pulang saban hari kita barawaan lawan utuh kacipot maulah kada binando lagi ada mau kada binando kalau nah ini kita saban hari merasakan akan nikmat Allah maulah kada binando lawan Allah Ta'ala ibarat sedikit juga tuh diberi sedikit bala tak banyak nikmat pada bala apeh sarik ambil duka cita insyaallah. Kemudian kita dituntut bukan hanya tahu arti Ar-Rahman namun hendaknya lebih dari sekedar itu namun kawa yalah yaitu kita wujudkan dalam kehidupan kita sifat kasih sayang Ar-Rahman kita praktekkan dalam rumah tangga dan praktekkan jiran dan dalam bergaul dengan masyarakat sehingga kita benar-benar menjadi Abdurrahman. Praktekkan bagaimana? Ya kan? Sebagaimana juga kita dituntut menjadi Abdullah. Jadi kan kita tahu nih kasih sayang Allah nih. Lalu kita bagaimana kayak apa kita mengasihi mempraktikkannya belajar mengasihi menyayangi orang daripada terutama pada keluarga dulu kita lawan anak kita sayangi ya kan bukti kita sayang kita kiauinya dengan panggilan sayang betul lah karena dengan akhlak kita akan kita contohkan kepada orang nah ini disini cara mempraktikkan. Nah ketika kita mempraktikkan sifat Ar-Rahman ini jangan ada di dalam diri merasa aku nang sayang kada aku kawas sayang ini berkat Allah Ta'ala berataan nah kainina kasih sayang Allah nak tampayakan berarti napa lain aku nang sayang tu Allah nah bila sudah kawaka itu merasakan nang sayang Allah aku ni kada ada penyayang lalu bang nang nampak ni napa nang nampak ni kisahnya Allah maka nang kita jalankan pada ketika itu adalah peran kita sebagai kasih sayang Allah maka banggaran kita Abdurrahman hambanya orang nang penyayang
Mudahan kawa ya lah, mudah-mudahan bagamatan ya karena bila sudah kita kawam menyayangi nang di dalam bumi, insyaallah nang di langit sayang. Anu jan Nabi apa? Yarhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Kama qala lah orang Nabi kita. Sayangi oleh kalian orang nang dalam bumi, sayangi. Dalam bumi ini umum. Bisa itu manusia, bisa binatang, bisa tumbuh-tumbuhan. Sayangi. Barang siapa menyayangi orang yang dalam bumi, yarhamu man fis sama, niscaya orang di langit pun menyayangi. Siapa yang di langit? Malaikat. Sayangi malaikat. Bila malaikat menyayangi, insyaallah doanya dikabulkan. Didoakan kita berdaan, dosa kita dimintakan ampun oleh para malaikat, dan apa yang kita minta didoakan, diaminakan oleh malaikat, insyaallah kabul. Mudah-mudahan kita kawa ya lah, mudah-mudahan. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, wallahu a'lam bissawab. Kena pulang kita sambung minggu akan datang insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, di sini aja dulu. Isa udah kena pulang sambung ya lah. Dan kita kau mengamalkan berdaan, mudah-mudahan. Nah, di sini aja dapat ulun bacaan salah dan khilaf, ulun meminta maaf, meminta halal, minta rida lawan pian bardaan. Mudah-mudahan apa yang ulun bacakan tadi, ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun seorang, dan mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niatan menuntut ilmu agama dan menjalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita berada dilimpahkan rezeki yang halal, penuh berkah, dan disehatkan badan, dipanjangkan umur untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan segala hajat kita, hajat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita berada beriman masuk syurga bighairi hisab, dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam syurganya nanti. Ala tilka hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban وصلى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.